Ito kasi yung pila, guys. Pila. Tapos check yung auto mo. Pag-check, ticket. Tapos dito na. Ayusin mo ha, Cinderella. Syndicate. Ay, inuubos yung ano. Papa-web kung pagbibigyan yan. Oh, ebang. Kawawa ka naman. Ay, may emba ka rin, Papa-web. Eh. Si Defending Champ 1, 2, 3. Defending Champ 1, 2, 3. Ay, napakaangas. The Defending Champ 50K. Sinolo lang, nag-Jollibee mag-isa. Ano pero ko toy? 3? Oh. Uy, may isa kaagad. Uy, parehas. Wala, na-win. Wally. Next, Spider-Man. Wala masyadong ilaw oh. Spider-Man. Lane 2. Uy! Tabol! Wala, di kaya. Under Spider-Man. Wala nang sapot. Next. Ito kasi yung pila, guys. Pila. Tapos check yung auto mo. Pag-check, ticket. Tapos dito na. Chan. Last lap. And the winner. And the winner. Oh, siyempre pag nanalo ka, May kape. tatataka ka ng pampaswerte. Next round ka na. Ayan o. Oh, di round 4 ka na. Round 4 na ba yan? Oh, next round 4. Ganun lang kadali. Kino-congrats niya siya. Kala mo, ay, si Bebe Girl. Wow.